السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا مرحبا بكم. صباح الخير أيها الطلاب. كيف حالكم? Know the haraka exercise number 17 and 18. Start. ظا فتح ظا كسر ظا ضم ظا زي ظا زي ظا زي ظا فتح ظا فتح ظا ظا فتح ظا ضم ظا فتح ظا كسر زي ظا زي ظا كسر ظا كسر زي ظا كسر ظا فتح زي ظا كسر ظا ضم زي ظا ضم ظا ضم ظا ضم ظا فتح ظا ضم ظا كسر زي زي عين فتح عين كسر عين ضم عو عين فتح عين فتح عين فتح عين ضم عين فتح عين كسر عين كسر عين كسر عين كسر عين فتح عين كسر عين ضم عين ضم عين ضم عين ضم عين فتح عين ضم عين كسر গইন ফাথা গইন কাসরা গইন দম্মা গি গু গইন ফাথা গইন ফাথা গইন ফাথা গইন দম্মা গু গইন ফাথা গইন কাসরা গি গগু গইন কাসরা গইন কাসরা গি গইন কাসরা গইন ফাথা গি গইন কাসরা গইন দম্মা গু গি গু গি